آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک میں بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو سگریٹ کے دھوئیں کو تو برداشت نہیں کر سکتے لیکن شراب شرع عام پیتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو دوستوں سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے اور ویڈیو کو لینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ جرمنی لاطینی جرمنی سے ماخوذ ہے جو جولیس سیزر نے رائن کے مشرق میں جرمنی سیزر نانی کے لوگوں کے اڈاپٹ کرنے کے بعد استعمال ہوا۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جو مغربی یورپ کے وسط میں واقع ہے۔ شمالی یورپی میدان میں بحر بالٹک کے داخلی راستے پر جرمنی کا اسٹریٹجک مقام ہے۔ حکومتی نظام ایک وفاقی جمہوریہ ہے۔ ریاست کا سربراہ صدر ہوتا ہے اور حکومت کا سربراہ چانسلر ہوتا ہے۔ جرمنی میں مخلوط معاشی نظام موجود ہے جس میں مرکزی معاشی منصوبہ بندی اور حکومت کے ضوابط کے ساتھ مل کر متعدد نجی آزادی شامل ہے۔ جرمنی یورپی یونین کا رکن ہے۔ جرمنی کا علاقہ 3,57,022 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس میں 3,48,672 کلومیٹر اور 8,350 کلومیٹر پانی شامل ہے۔ جرمنی یورپ کے وسط میں واقع ہے اور اس کی 9 ممالک کے ساتھ سرحدیں مشترک ہیں۔ یہ یورپ میں رقبے کے لحاظ سے 7واں اور دنیا کا 62واں بڑا ملک ہے۔ جرمنی 1778 میں پہلی بار جرمنی جھنڈے کے ساتھ اپنی بنیادی طور پر جدید شکل میں نظر آیا۔ یہ 1848 کے مارچ انقلاب کی علامتوں میں سے ایک تھی۔ جرمنی کا پرچم ایک ترنگا ہے جس میں جرمنی کے قومی رنگوں کو ظاہر کرنے والے 3 مساوی افقی بینڈوں پر مشتمل ہے: سیاہ، سرخ اور گولڈ۔ یہ جھنڈا پہلی بار جدید جرمنی کے طور پر 1919 میں جمہوریہ ویمار کے دوران 1933 تک اپنایا گیا تھا۔ جرمنی یورپی یونین میں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اتحاد کے بعد سے ملک نے بین الاقوامی برادری میں اپنا کردار مستقل طور پر بڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ جرمنی دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے ڈے لائٹ بچت وقت DST بچایا، یعنی کہ سولر پلیٹیں بنائیں اور ان کو استعمال کی۔ یہ واقعہ 1916 میں WWI کے بیچ ہوا تھا اور اس کو توانائی کے تحفظ کے لیے رکھا گیا تھا۔ جرمنی دنیا کے سب سے بڑے کار تیار کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5.9 ملین کاریں بیچی گئی۔ VW کا گولف اب تک کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کاروں میں سے ایک۔ سن 2012 میں اس نے یورپ کے ارد گرد 4,30,000 سے زیادہ گولف فروخت کیے۔ 2013 میں جرمنی میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کار برانڈ ووکس ویگن، مرسڈیز، آرڈی اور BMW۔ جرمنی میں کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ ثقافتی سرگرمیاں اور مقامات ہیں۔ یہ ایک متمدن جگہ ہے جس میں 6,200 میوزیم، 820 تھیٹر، 130 پیشہ ور آرکسٹر اور 8,800 لائبریریاں موجود ہیں۔ کسی دوسرے ملک کے مقابلے میں زیادہ میوزیم، فٹ بال، نمائش ہال اور آرٹ گیلریز موجود ہیں۔ بچوں کی بجائے زیادہ تر لوگ صرف نمائش کے لیے یہاں جاتے ہیں۔ کبھی کبھی جرمنی کو شاعروں اور مفکرین کی سرزمین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یاداسلینڈ، ڈیڈکٹر، کمپوزر ہینڈل، شومن اور گوئٹے سب جرمن تھے۔ جرمنی کے لوگ اچھے خیالات، معیشت اور سائنس کے محرک ہیں، بلکہ استحکام اور ماحولیاتی تحفظ کے دل دادا ہیں۔ جرمنی میں قانون کے ذریعے جیل سے فرار کی سزا قابل سزا نہیں ہے۔ جرمنی کے قانون کے مطابق یہ آزاد انسان کی بنیادی فطرت ہے، لہذا قیدیوں کو جیل سے فرار ہونے کا حق حاصل ہے۔ اگر قیدی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یعنی سلاخوں کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، کھڑکی توڑتے ہیں، تو پھر وہ کسی اچھے رویے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ تاہم ایک قیدی جو فرار ہونے کے دوران املاک کو نقصان پہنچاتا ہے، قتل کرتا ہے یا کسی پر حملہ کرتا ہے، تو پھر وہ ان جرائم کا مرتکب ہوتا ہے۔ 2004 میں جرمنی پہلا ملک تھا جس نے جاپان کے ساتھ مل کر ایک مجموعی طور پر 1 گیگا واٹ PV صلاحیت حاصل کی۔ 2011 تک شمسی PV نے جرمنی کو 18 ٹیگا واٹ بجلی فراہم کی۔ جرمنی کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ شمسی پیداوار ہے اور اب بھی اس نے جدید تحقیق اور صنعت کے بہت سے نئے اداکاروں کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ جرمنی ایک ایسا ملک ہے جہاں جرمنی کی 16 ریاستوں نے 2014 میں تمام سرکاری جرمن یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ طلبہ کے لیے ٹیوشن فیسز ختم کر دی تھی۔ گھریلو اور بین الاقوامی انڈر گریجویٹس مفت تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ اور دوسرے سسٹم کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے صرف ایک چھوٹی سی فیس رکھی گئی تھی۔ جرمنی کا دارالحکومت برلن کا شہر ریاست ہے۔ یہ جرمنی کے صدر کی نشست ہے جس کی سرکاری رہائش شیلوس بیلو جو ہے۔ اگرچہ زیادہ تر وزارتیں برلن میں بیٹھتی ہیں اور جرمنی کا سب سے بڑا شہری علاقہ روور ہے۔ جرمنی کی سرکاری زبان جرمن ہے اور اس کے علاوہ جرمن دنیا کی 10 سب سے زیادہ مشہور زبانوں سے تعلق رکھتا ہے اور اسی وجہ سے جرمنی کو 2006 کے گائنیز بک آف ورلڈ میں ریکارڈ کیا گیا۔ یورو جرمنی کی سرکاری کرنسی ہے جو یورپی یونین کے ممبر ممالک میں کرنسی یونین ہے جس نے یورو کو اپنی واحد سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا ہے۔ کارن فلاور جرمنی کا قومی پھول ہے۔ یہ دلکش نیلی وائٹ بلوم 19ویں صدی کے دوران اپنے رنگ پریشین بلو کی وجہ سے جرمنی کی علامت بن گیا۔ جرمنی میں تہم پرستی بہت زیادہ ہے۔ جرمنی میں اسباب اور اصول بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لہذا تہم پرستی ہر جگہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو سالگرہ
सालगिरह की मुबारकबाद देना ये बहुत ही बदकिस्मती समझते हैं, लेकिन लकड़ी के मेज़ों को तोड़कर अपनी नेक तमन्नाएं जाहिर करना ठीक है। ताहम कभी भी हाथ में पानी लेकर किसी को ट्विस्ट नहीं करते। ये जर्मन लोगों के लिए एक लानत की तरह है। जर्मनी के 16 कौमी पार्क्स हैं। उसके अलावा बायोसेफर के 17 ज़खायर मौजूद हैं और 105 नेचर पार्क्स हैं। जर्मनी में 400 से ज़्यादा चिड़ियाघर और जानवरों के पार्क्स चल रहे हैं। बर्लिन चिड़ियाघर जो 1844 में खोला गया था, ये जर्मनी का कदीम तरीन है और दुनिया में सबसे ज्यादा जानवरों के ज़ख़ीरे करने का दावा करता है। बर्लिन के दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा पुल हैं। बर्लिन में 960 पुल और 59.8 मुरबा किलोमीटर पानी है जो कि झीलों पर मुश्तमिल है और लगभग 180 किलोमीटर बहरी आबी गुजरगाह है। उसके आस पास की रियासत ब्रेंडनबर्ग के साथ मिलकर उसमें यूरोप का सबसे बड़ा अंदरून मुल्क वाटर नेटवर्क है। अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर पाबंदी है, लेकिन शराब नोशी पर कोई पाबंदी नहीं है, मतलब इसकी इजाज़त है। 2007 के बाद से सरकारी इमारतों, अवामी आमदोरफ्त और दीगर जगहों पर सिगरेट नोशी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन आप खुल्लम खुला शराब पी सकते हैं। म्यूनिख का अक्टूबर फेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा लोक मेला है और यहाँ बियर की भी बहुतायत होती है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा लोक मेला होता है जिसको अक्टूबर फेस्ट कहते हैं। इसके नाम के बावजूद जो दरअसल ये सितंबर के आखिरी हफ्ते में शुरू होता है और बाज़ाब्ता तौर पर 1810 से मनाया जाता है, जब वली-ए-अहद शहजादा लडोग ने 12 अक्टूबर को अपनी शादी शहजादी तैबरिस के साथ मनाने के लिए एक पार्टी दी थी। तो उस वक्त से ये जर्मन का त्यौहार बन गया है और हर साल मनाया जाता है। ये एक 16 से 18 रोज़ा लोक मेला है। इवेंट के दौरान बियर की बहुत बड़ी मिकदार ली जाती है। 7.7 मिलियन लीटर बियर पेश की जाती है। इसके अलावा मुतअद्दिद लोग पुरकशिश मकामात से भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, जैसे तफरीह, सफ़र, सवारी, दुकानें, खेल और वैरायटी खानों की भी एक वसी किस्म दस्तियाब होती है। ज़्यादातर जर्मन अहम बर्तन में या तो गोश्त होता है या बुनियादी तौर पर सूअर का गोश्त खाते हैं, गाय का गोश्त, फील और मछली। जर्मन अक्सर आलू खाते हैं, लेकिन पास्ता के पकवान भी खासे नौजवान नस्ल में मकबूल हैं और जर्मनी को इनकी रोटी बहुत पसंद है, जो कि बुनियादी तौर पर गंदम और राई के आटे का मुरक्कब है। जर्मनी के ऑटो वाहन में ईंधन का चलन गैर कानूनी है, अगरचे मना नहीं है, ताहम मोटरसाइकिलों को हंगामी सूरत हाल के लिए सिर्फ अफसानवी शायरा पर रुकने की इजाज़त है और गैस का खाली टैंक रखने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से ड्राइवरों को जुर्माना भी आयद किया जा सकता है और उनके लाइसेंस भी 6 माह तक के लिए मुअत्तल कर दी जा सकते हैं। हाईवे सिस्टम में पैदल चलना या दौड़ना गैर कानूनी है और पैदल चलने वाले को 90 यूरो के करीब जुर्माने की सजा दी जाती है। एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जर्मनी में नकद रकम चलती है। ज़्यादातर ATM कार्ड या दूसरे क्रेडिट कार्ड वगैरह बहुत कम पैमाने पर कबूल किए जाते हैं। अगरचे आप बड़े शहरों में कुछ दुकानों पर कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी नकद रकम ही निमटती हैं। के तफरीह मकाम पर फुटबॉल का गलबा है। जर्मनी में 26 लाख फुटबॉल क्लब है, जिनकी तादाद 60 लाख से ज्यादा है और कौमी टीम बड़ी हद तक कामयाब भी है, जिसने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं। एक्सपेक्ट के तौर पर कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अपना आधा वक्त हवाई अड्डों पर सर्फ करते हैं, चाहे वो घर वालों, दोस्तों से मिलने, कारोबार या सैर पर जाने का इरादा हो। जर्मनी वफाकी जमहूरिया में 30 से ज्यादा तिजारती मुसाफिरों और कार्गो हवाई अड्डों का घर है। उनमें से बेशतर प्रीमियम और बजट एयरलाइंस के जरिए खिदमात अंजाम देते हैं। ज़्यादातर बड़े हवाई अड्डे पर अच्छे ट्रांसपोर्ट राब्ते होते हैं, जो जर्मनी के सबसे बड़े शहरों में हवाई सफ़र को रेल के सफ़र और अवामी नकल हमल की दूसरी शक्लों से जोड़ते हैं। जर्मनी में कुल 36 बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे हैं, जो छोटे एयर फ्लाइट्स से लेकर सिर्फ कुछ रास्तों और हवाई अड्डों पर काम करते हैं। फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख जैसे मेगा कम्प्लेक्स तक हर साल लाखों मुसाफिरों की आमदोरफ्त करते हैं। इन बड़े हवाई अड्डों में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ हवाई अड्डे भी हो सकते हैं। जर्मनी अपनी तस्वीर कामिल क्रिसमस मार्केटों के लिए जाना जाता है, लेकिन त्यौहार का मौसम सारे साल का है। मजहबी त्योहारों से लेकर गाँव के मेलों तक कोई महीना कभी भी मनाने की वजह के बगैर नहीं होता। मकामी लोग इस सब को मज़ेदार खाने, मशरूबात, मुतहरक सजावट और रिवायती मूसीकी से मनाना पसंद करते हैं। तजवीज़ दी जाती है कि बाहर निकलें और जल्दी जितना मुमकिन हो सके खुशी से लुत्फ़अंदोज़ हों। कुछ रेस्टोरेंटों के अलावा और शायद ही कोई 1-2 म्यूजियम के अलावा सब कुछ एतवार के दिन बंद हो जाता है और हो सकता है आप जर्मनी में पहले एतवार को भूखे रह जाएं। फांटा की इजादात दूसरी आलमी जंग के नतीजे में जर्मनी में हुई थी। एक ऐसी तिजारती पाबंदी की वजह से जर्मनी में कोका कोला के शरबत की दरआमद को रोकता था। मुल्क में कोका कोला के सरबराह ने बच जाने वाली कोक इस्तेमाल करके मार्केट के लिए घरेलू मसनूआत तैयार करने का फैसला किया था। ये कोका कोला कंपनी का दूसरा बड़ा कदीम ब्रांड और रियासत हाय मुत्तहदा से बाहर इसका दूसरा सबसे मशहूर मशरूब है। इसका इस्तेमाल दुनिया भर में रोजाना तकरीबन 130 मिलियन बार होता है। जर्मनी में एक मजबूत साइकिलिंग कल्चर है। मुल्क भर के बहुत से शहरों में आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल लेन फुटपाथ पर है। उन पर अक्सर साइकिलिस्ट या सुर्ख ईंटों की तस्वीर से निशान लगा दिया जाता है। किसी भी सूरत में आप गलती से भी
मोटर साइकिल लेन में नहीं चल सकते। पैदल चलने वालों का सिग्नल सब्ज रंग होने तक आपको क्रॉस वॉक पर इंतजार करना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप दोनों ही तरफ देखें और एक गाड़ी भी नजर ना आए, मगर आपको लाजमी रुकना पड़ता है। जर्मनी में दरमियाने हिस्से के किले और मोहल्लात जो यूरोपीय शुरफा के जरिए तामीर किए गए थे वो जर्मन तामीराती तारीख की अहम इमारतों में शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पूरे मुल्क में तकरीबन 25,000 किले मौजूद हैं। किलों और मोहल्लों में फर्क यह है कि पहली जंग के दौरान दिफा के लिए तामीर किए गए, जबकि कुछ को वक्त के अमीर उमरा के लिए सिर्फ एक रिहाइश गाह के तौर पर डिजाइन किया गया था। अगर आप जर्मनी में हैं और आप कम से कम एक किले और एक महल को करीब से देखने में नाकाम रहते हैं तो आपने जर्मनी के बारे में तजुर्बा और सीखने के मुकाबले में एक मौके को खो दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।